ما تحبوا شكون يجي ويصارح؟ أنا جيت وصرحتكم. نحب اليوم التاريخ يشهد اللي أنا جيت وصرحت. هذه الأمور وهذه الحقيقة، ولازم يكونوا اليد في اليد. ما عادش فما وقت للتجاذبات، سامحوني، ما عادش فما وقت للتجاذبات الحزبية واحد، ما فماش وقت. الكل اليد في اليد. الطريقة اللي ماشيين فيها غلطة، وكان باش نكملوا فما شركات عمومية باش توقف، وفما برشا حوايج مش باهية باش تصير. لازم نبدلوا الطريقة. نجموا نبدلوا طريقة، نجموا نبدلوا طريقة. فما حلول، وانا مقتنع فما حلول، وعندنا برنامج قاعدين نخدموا عليه، ولكن لازم نحضروا له الاطار نتاعو. فما عده اشياء نجموا نعملوها باش نبدلوا الطريقه ونمنعوا. معناها اللي قاعد نقول فيه راهو قاعدين نحكيوا على حرب كورونا، ماهيش حرب برك، زوز حرب. حرب كورونا والحرب اللي كنا فيها. واذا كان نعملوا غلط استراتيجي كبير، كان نركزوا على حرب كورونا وننساو الحرب الاخرى. باش تقول لي لا باش نحلوا زوز حروب مع بعضهم، لا زوز محلولين، وما نجموش نوخروا هذه بهذه. The revolution in Tunisia happened almost a decade ago. And thanks to that revolution, we have now freedom. It's a new democracy. We have freedom of press. We have gender diversity. We have human rights. I mean, it's the benefits are there for Tunisia, and we are very, very, very happy about that. But of course, all of this came with the huge cost and economical cost, social cost. And I wouldn't even call it cost. It's an investment for the future. And I think the next decade for Tunisia, despite what's happening with Corona now, the next decade for Tunisia will be the economical growth and the social benefits to it. So that's what we are planning now, and I'm very confident that we will take that path with our partners and the parliament. Minister, I mean, Tunisia is a very small country, but الوضع كما قلنا قبل كنا ماشيين في هيبوثيز دو كروسانس نتاع 2,7%. سي فري فما بوكو ديفور صاروا في لي دو دانيير اني دو بوين دو في مونيتير و دو بوين دو في اوسي بودجيتير. مي يظهر لي لو ميساج الكبير سي كو ليكونوميك والسوسيال نا با سويفي في السنين اللي فاتوا، وحتى التقييم اللي عملناه مع صندوق النقد الدولي يخرج بقوه لي دو ميساج هذوما. الهدف توا ان ننطلقوا فعليا في الانجاز رغم اللي قاعد صاير. الهدف توا نقعدوا مركزين على الاساس واللي يفيد التوانسه. والهدف توا وقررنا باش نسهلوا التفعيل ان باش نعملوا اللي سميناه لا ديليفري يونت. ديليفري يونت شنو هي؟ هي خليه انجاز فيها خبرات من وزارة المالية ومن وزارات أخرى إن استوجب الأمر ذلك، ومهمتهم الأساسية هو إنجاز هذه الإجراءات فعليا على أرض الواقع. وطلبت منهم أنهم كل 4 أسابيع ماكسيموم يقوموا ويجيوا للإعلام ويقوموا ويعلنوا الرأي العام، ياخذوا 67 إجراء بالواحد. هذا صار، هذا قدمنا فيه، هذا ما قدمناش فيه، هذا توخر وعليش، وبكل شفافية. هذا باش نكونوا ملتزمين بالإجراءات اللي قمنا بالإعلان عليهم، خاطر العديد منهم كما قاعدين نشوفوا هام جدا. هام الميزانية وتمويل الميزانية السنة، خاطر فما البعض منهم باش يجيبوا لنا مداخيل إضافية. وهام زاد باش ننطلقوا في برنامج جديد هو برنامج الإنعاش الاقتصادي بتصور آخر. Dans cet effort, en Tunisie, on a beaucoup de compétences. Et sur les aspects techniques, purement techniques, je ne suis pas du tout inquiet. D'ailleurs, il y aura des présentations derrière sur comment on va structurer ces fonds, etc. Je suis aussi rassuré par la qualité des relations qu'on a avec plusieurs pays, amis et frères, par plusieurs partenaires internationaux, par plusieurs bailleurs de fonds qui ont démontré pendant les derniers mois qu'ils étaient présents et qui continuent à le prouver. Et ça, c'est important. Et je voulais vraiment
vous remercie pour ça, ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, parce que je crois que le modèle tunisien, c'est un modèle assez unique. Un beau pays, plein de compétences, mais aussi qui a beaucoup investi dans sa démocratie, dans sa liberté de presse, dans l'égalité des chances, etc. Mais tout ça, bien sûr, comme vous le savez, il a eu un coût économique et social. Donc merci aux partenaires de la Tunisie. Maintenant, il faut qu'on reste focalisé sur ce qui intéresse les Tunisiens, sur ce qui va porter le plus aux entreprises. Et le plan de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à peu près bouclé. Il va être extrêmement difficile. On a un besoin supplémentaire à peu près de 3,9 milliards de dinars. Il est décomposé en environ une dizaine de rubriques. On a un plan, mais il est bien sûr tributaire de tout ce qu'on va faire dans les prochains jours et semaines. Donc on ne peut pas, d'un côté, supposer qu'on va avoir des recettes fiscales supplémentaires ou des rentrées d'argent supplémentaires grâce à des actions, et de l'autre côté, on ne voit pas la concrétisation sur le terrain. Donc c'est ça le risque et l'enjeu, et c'est pour cela que j'insiste sur la stabilité politique actuelle pendant cette période vraiment critique pour nous tous, pour notre pays. Et je pèse mes mots. I remain optimistic for the future, despite what's happening. Before, I was thinking that potentially there are solutions to change the path. I can confirm to you there are so many solutions to change the path of Tunisia. But to do that, there are some prerequisites, many prerequisites, political and others. And the good news is that most or all of them, till now, they are all in the hand of Tunisians. All these prerequisites to succeed. So, Excellency, again, thank you for all what you did. Thank you for the entire team, for all your efforts. I think this is again very pragmatic. This is very solid. This is very results oriented. This is conveying a very strong message that despite what's happening during this period, that the Ministry of Finance and all departments continued working and continued their hard work. Thank you very much, Excellency, and thank you all. صحة مدام، هذه المنظومة والمنصة السادسة اللي حابين نقدموها لكم اليوم. كما قاعدين تشوفوا أشياء عملية واقعية موجودة، ما هيش حبر على ورق، ما هيش سوف نعمل وسوف. خدمة كبيرة صارت باش وصلنا لهذا. هل هي مثالية وحاضرة وبرفيت 100%؟ لا، ما زالت نجم نحسنوا. أما مثالش ندامنا ديما نمشي ونحسنوا ديما بالتفكير هذا، بالعقلية هذه. من 6 منظومات فما 3 نعلن رسميا اللي انطلقوا اليوم.